हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मु असित आपको स्वागत करुच्ची मोर न्यू वीडियो को। बर्तमान आम आम नृत्य को तो नृत्य आम भल मेलोडी भी हुए आ भल ठाकुर पूजा भी हुए। चलतु आज जर्नी स्टार्ट करवा नृत्य को। देखो बर्तमान प्रति वर्ष ये मेला पड़े तो ए वर्ष पड़ी आपण मैंने देखु। आम टोका देख दुकान कर खेल दुकान आमर ये आम ढोल पिला आ बढ़िया खेला कर सब देखा टी बढ़िया हेलीकप्टर उड़ू आमर दुकान केम चलती कह बढ़िया चलती बढ़िया चलती। वाह 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 भाई खटी हो पूरा पूरा जबरदस्त खटी आ तोर मोर मुनुर लंबा किए आनी लोक कर खुशी बोर्ड मारे कथा ना ये बोली किलो टाणी देगला कुंभर रे हे जो कुंभीर नहीं जाऊ। हाँ 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 ये केसटा रिसेंट केस कर महिला को टाणी नेला कुंभीर मत लगुच उल्टा महिला कुंभीर टा नहीं
ସିଏ ଲୁଗା ପକେଇ କୁମ୍ଭୀର କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି କି ମହିଳାଟି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରି ପକେଇଛି ମାନେ ଜାଲ ପକେଇକି। କା କୁମ୍ଭୀର ଜଣା ପଇଲା ଏସ୍ଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ମହିଳା ସମିତି। ନାହିଁ ରେ ପୁଅ ରୋଷେଇ ହୋଇନି, ବୋହୁ ଯାଇଛି ମିଟିଂ। ଏପଟେ ଆମର ମିଟିଂ ହେଉଛି, ଏପଟେ ମଉସା ଆମର ବଇଛନ୍ତି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ମନ ଦୁଃଖ କରି ବଇଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେତେ ଭିଡ଼ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ଆମର ମେଲୋଡି ପଡ଼ିଆ ଦେଖି ଆସିଲେ କେମିତି ଭିଡ଼ ଅଛି। ଏଇପଟେ ଗଲା ନେବ। ଭାଇ ମେଲୋଡି ପଡ଼ିଆରେ ଜାଗା ନାହିଁ, ମେଲୋଡି ପଡ଼ିଆରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖ ମେଲୋଡି ପଡ଼ିଆରେ କେତେ ଭିଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ମେଲୋଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଜଷ୍ଟ, ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି।